बड़ स्वप्न देखा और से लढ़ा हूँ प्रकृत सफलतार मापकाठी। कारण तुमर चिंताधारा ही तुम क्यारियर उच्चता निर्णय करे। नमस्कार बंधुगण, मु सागर कलाकार सागर संगम एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष ज्ञान एंड कर्म चैनल को आपण मानकु स्वागत जनाऊँ। आज आम आलोचना करिबा धनु राशि पई 2026 मसीहा मे मास किपरि कटिबो, ग्रह मानकर स्थिति कौन रही, नवग्रह माने कि फल देवे, सबकिछि स्वास्थ्य, शिक्षा, फाइनान्स, लव रिलेशन, मैरिड लाइफ, जॉब और प्रोफेशन एवं बिजनेस विषय रे डिटेल्स रे आलोचना करिबा। आसंतु देखिबा एई मासरे ग्रह गोचर स्थिति किपरि रही। आपणकर राशि तृतीय रे राहु, चतुर्थ रे शनि मंगल, पंचम रे रवि बुध, षष्ठ रे शुक्र सुगृही, सप्तम रे बृहस्पति मिथुन राशि रे एवं नवम रे केतु अवस्थान करछन्ते। मे 15 तारिख परे रवि बुध रहिबे षष्ठ भाव रे वृष राशि रे। मे 11 परे मंगल रहिबे पंचम भाव रे निजर स्वराशि मेष रे एवं मे 14 तारिख रे शुक्र रहिबे सप्तम रे मिथुन राशि रे। बंधुगण, एही विचार जन्म राशि चंद्र राशि को आधार करी करा जायछि। जेउ मानकर धनु राशि और धनु लग्न सेमानक पई एही वीडियो अधिक फलप्रद हेबो बोली आमर आशा और विश्वास। प्रथमे आलोचना करिबा एही मासरे आपणकर स्वास्थ्यर अवस्था किपरि रहिबो। फास्ट हाउस आमर शरीर आम इम्यूनिटीर भाव। लग्न भावर अधिपति बृहस्पति अछंती सप्तम रे एवं लग्न को दृष्टि देउछंती। शरीर रे रोग प्रतिरोधक क्षमता भल रहिबो। जदि कौनसी पुराना रोग थाए सेथिरे धीरे धीरे सुधार आसिबो। जेउ धनु राशिर जातक जातिका मानकर कुंडली रे बृहस्पति दोषयुक्त दुर्बल थिबे, बृहस्पतिंकर एही स्थिति किछि शारीरिक समस्या आनिपारे। डाइजेशन प्रोब्लेम क्रिएट करिपारे, स्टमक रिलेटेड इश्यू रहिबो, ओजन वृद्धि होई पारे। खाद्यपेय रे इरेगुलर हेबा द्वारा गैस, एसिडिटी, अजीर्ण एसबू रहिबो। तेणु ऑयली फूड, जंक फूड टोटाली अवॉइड करिवा दरकार। मानसिक चाप अधिक रहिबा फल ओभर थिंकिंग बढ़ी पारे। किंतु जो मानकर बृहस्पति शुभ थिबो कुंडली रे रिकवरी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहिबो। एनर्जी लेवल मध्य एवरेज रु बेटर रहिबो। ओवरऑल जदि कहिबी सेमिति किछि मेजर हेल्थ इश्यू एई मासरे देखा जाउ नाही। स्वास्थ्य प्रायतः 70 रु 80% भल रहिबो। लग्नाधिपति बृहस्पति सप्तम रे रही लग्न को दृष्टि देउथिबारु वेट गेन हेबार संभावना रहिछि। एबे आलोचना करिबा शिक्षा विषय रे। पंचम भाव शिक्षार भाव, पंचमाधिपति मंगल शनियुक्त होई चतुर्थ रे अछंती। विद्यार्थी मानकर मन अस्थिर रहिबो, कंसंट्रेशन कम रहिबो। पाठ पढ़ारे मास आरंभ रु स्लो चलिबो। एग्जाम टाइम रे स्टूडेंट्स मानकर प्रेशर एवं टेंशन बढ़ी पारे। मे 11 परे पंचमाधिपति मंगल मेष रे सुगृही रहिबे। ए होची पाठ पढ़ा पई सबुठारु बेस्ट फेज। पाठ पढ़ारे इंटरेस्ट बढ़िबो, एनर्जी लेवल भल रहिबो। स्टूडेंट्स माने हार्ड वर्क करिवे। जे माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टेक्निकल लाइन, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा आदि करछंती से माने भल करिवे। नुआ कथा जानिबारे शिखिबारे पिला मानकर आग्रह बढ़िबो। जेउ पिला माने पाठ पढ़ारे वीक थिले से माने मध्य इंप्रूव करि परिबे। सेहीपरि नवम भाव होची उच्च शिक्षार भाव। नवमाधिपति रवि बुधयुक्त होइके अछंती मेष राशि रे पंचम भाव रे। नवम भाव हायर एजुकेशन, लक एवं गुरु कृपा को बुझाए। पंचम भाव इंटेलिजेंस, स्टडी, कंसंट्रेशन को बुझाए। एई जगरे हायर स्टडी पई स्ट्रांग लक सपोर्ट करिवो। कॉलेज रे स्टूडेंट्स माने भल परफॉर्मेंस करिवे। रवि बुधंकर संयोग एक शुभयोग बुधादित्य योग सृष्टि करुछि। ब्रेन पिला मानकर शार्प रहिबो। कैचिंग पावर भल रहिबो। कम्युनिकेशन स्किल भल हेबो। प्रेजेंटेशन, भाइबा, इंटरव्यू रे सफलता मिलिबो। जो माने एनालिटिकल सब्जेक्ट लाइक साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट ये सब स्टडी करुचंती से माने भल परफॉर्मेंस करिवे। मेष राशि होची एनर्जी, एक्शन, लीडरशिप रो राशि। तेणु एठी जेहेतु रवि बुध रहउचंती धनु राशि पई पंचम भाव होची मेष राशि। स्टूडेंट्स माने पाठ पढ़ारे इनिशिएटिव नेबे, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहिबो। जो माने कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करछंती, यूपीएससी, एसएससी एग्जाम देवा पई प्रिपेयर करछंती सेमानकर समय अनुकूल रहिबो। इंजीनियरिंग, टेक्निकल, डिफेन्स, मैनेजमेंट लाइन सक्सेस योग रही। ओवरऑल जदि कहिबी हायर एजुकेशन पई स्ट्रांग योग रही। भल कॉलेज रे एडमिशन सुयोग मिलिबो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे सक्सेस रो चांस रही। आगु भी कहूली एही मासरे जदि देखिबा मंगल सुगृही स्ट्रांग रहउथिबारु
इंजीनियरिंग, मेकानिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, आईटी, कंप्यूटर साइंस आदि रे हायर स्टडी करुवा पिला माने फास्ट प्रोग्रेस करेंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज स्ट्रंग हेबो। सेहीपरि रवि बुधंकर कॉम्बिनेशन मास सारा रहिबो। प्रथमे मेष राशि रे रहिबो, तापर वृष राशि रे रहिबो। तेणु एनालिटिकल पावर स्ट्रंग हेबो। जो माने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रे पीजी करूछंती किंबा ऑनर्स रखी पढुछंती, कॉन्सेप्ट क्लियर हेबो। एग्जाम रे भल स्कोर करेंगे। बुधंकर प्रभाव थिबारु बीकॉम, एमबीए, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट रे पिला माने भल करेंगे। बुधादित्य जोग थिबारु स्पीकिंग स्किल स्ट्रंग हेबो। यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, लॉ, मास कम्युनिकेशन, इंटरव्यू बेस्ड फील्ड रे सक्सेस रो चांस हाई रही। ओवरऑल जदि कहबी एही मे मासरे सबुठारु बेस्ट रिजल्ट मिलिबो कोथरे इंजीनियरिंग, टेक्निकल लाइन, साइंस, कॉमर्स एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो विद्यार्थी माने हार्डवर्क करेंगे, फोकस रखिए, से माने निश्चित भाव में टॉप परफॉर्मेंस देखिए। एबे आलोचना करिबा फाइनेंस विषय रे। द्वितीय भाव धनर भाव, द्वितीयाधिपति शनि चतुर्थ भाव में अछंती। धन आसीबो किंतु स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ हेबो। आपण धन संचय पई सीरियस हेबे। प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल रिलेटेड इन्वेस्टमेंट रु लाभ मिल पारे। फैमिली सपोर्ट रे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आसी पारे, किंतु घर, गाड़ी रिपेयरिंग, फैमिली उपरे खर्च मध्य बढ़िबो। शनि चतुर्थ रे थिबारु सडनली मनी गेन कम रहिबो, किंतु इनकम स्टेबल रहिबो। शुक्र होउछंती धनु राशि पई आय भावर अधिपति, अछंती वृष राशि रे सगृही हेकी। रेगुलर इनकम स्ट्रंग हेबो। लग्जरी आइटम, ब्यूटी, फैशन, आर्ट, क्रिएटिव फील्ड रु इनकम आसी पारे। फ्रेंड सर्कल एवं नेटवर्किंग रु फाइनेंशियल बेनिफिट मिलिबो। मे 14 परे बृहस्पति सहित शुक्र युक्त हेबे सप्तम भाव में। लाभपति लग्नपति सहित युक्त हेबे। फल पार्टनरशिप बिजनेस रु प्रॉफिट होबार चांस अच्छी। लाइफ पार्टनर को द्वारा फाइनेंशियल गेन मिल पारे। न्यू डील्स, कॉन्ट्रैक्ट, कोलैबोरेशन रु इनकम बढ़िबो। बिजनेस एक्सपेंशन रो स्ट्रॉन्ग चांस रही। ओवरऑल फाइनेंशियल स्थिति जदि कहबी इनकम स्टेबल रहिबो, बट एक्सपेंसेस बढ़ी पारे। सेविंग्स करिया दरकार। मे 14 परे स्ट्रॉन्ग इनकम रो ग्रोथ रही। अनएक्सपेक्टेड गेन मध्य आसी पारे। एही मासर कथा जदि देखिबा तेबे प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट रु लाभ मिलिबो। पार्टनरशिप बिजनेस, नेटवर्किंग एंड कॉन्टैक्ट रु इनकम आसीबो। क्रिएटिव एंड लग्जरी फील्ड रु अर्निंग रो जोग रही। जदि इन्वेस्ट करिया पई चाहुचंती, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेस्ट हो आपण पई। मे 14 परे अपॉर्चुनिटी आसिले मिस करंतु नहीं जमा। एबे आलोचना करिबा लव लाइफ विषय रे। पंचम भाव लव, रोमांस, अट्रैक्शन भाव। पंचम अधिपति मंगल चतुर्थ रे अछंती शनि सहित। मे 10 तारिख पर्यंत शनि मंगल एकाठी रहिबे चतुर्थ रे। एही समय मध्य लव लाइफ रे किछि टेंशन आसी पारे। मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ी पारे। इगो क्लास एवं आंगर इश्यू हेबो लवर्स मानक मध्य। लव रे फैमिली इंटरफेरेंस देखा जाय पारे। इमोशनल इनस्टेबिलिटी रहिबो। नुआ रिलेशनशिप आरंभ पई ए समय भल नुआ। मे 11 परे मंगल पंचम रे सगृही रहिबे मेष राशि रे। यह आपणकर लव लाइफ पई बेस्ट फेज। अट्रैक्शन बढ़िबो, कॉन्फिडेंस बढ़िबो। लव प्रपोजल सक्सेस होबार चांस हाई रहउची। रिलेशनशिप रे पैशन एवं एक्साइटमेंट बढ़िबो। जो माने सिंगल अछंती से माने लव रे पड़ी पारंती। जो माने टीनेजर अछंती, स्कूल कॉलेज लेवल रे अछंती, मासर प्रथम 10 दिन डिस्ट्रैक्शन एवं कन्फ्यूजन रहिबो। मे 11 परे क्रॉस लव को कन्वर्ट हो पारे। सोशल मीडिया फ्रेंड सर्कल रु लव डेवलप हेबो। जो माने यंग एज रे अछंती, 22 रु 30 एज भितर अछंती, जदि लव करछंती तबे ऑपोजिट साइड को प्रपोजल दे पारंती बा सेपटू प्रपोजल आसी पारे। फिजिकल अट्रैक्शन एवं इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हेबो। जो माने ऑलरेडी 5-6 वर्ष हेबो रिलेशनशिप रे अछंती, प्रथम फेज रे आर्गुमेंट एवं मिसअंडरस्टैंडिंग एवं मे 11 परे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हेबो। रोमांटिक टाइम स्पेंड करि परिबे। मैरिज पई डिस्कशन मध्य होई पारे। मंगल हेउचंती फायर प्लैनेट, एनर्जेटिक प्लैनेट, तेणु आंगर कंट्रोल अत्यंत जरूरी। इम्पल्सिव डिसीजन किछि नियंतु नाही। एक्स्ट्रा अफेयर्स, अट्रैक्शन रु दूरे रुहंतु। ओवरऑल जदि कहबी एई मासरे धनुराशि पई लव लाइफ भल रहिबो। एबे आलोचना करिबा विवाह और दाम्पत्य जीवन विषय रे। सप्तम भाव रे बृहस्पति अछंती,
ସପ୍ତମ ଭାବ ବିବାହ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଭାବ। ସପ୍ତମାଧିପତି ବୁଧ ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ରବିଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ। ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ସପ୍ତମରେ ଥିବାରୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବଢ଼ିବ। ରିଲେସନସିପ୍ରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆସିବ। ରବି ବୁଧ ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି। ରବି ହେଲେ ନବମପତି, ବୁଧ ହେଲେ ସପ୍ତମପତି। ସପ୍ତମପତି ନବମପତି ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗ୍ରହ ଯୋଗ ରହିବ। ତେଣୁ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଭଲ ରହିବ। ପରସ୍ପରକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବେ। ଉଭୟ ଯଦି ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ସହିତ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫକୁ ଭଲରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମେ 15 ପରେ ରବି ବୁଧ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିବା ଫଳରେ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେବ। ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫକୁ ନେଇ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫକୁ ନେଇକି ଇଗୋ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଠିକ୍ ତୁମେ ଭୁଲ ଏଇଭଳି ଭାବନା ମନରେ ଆସିପାରେ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ହୁଏତ କାହାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯାଇପାରେ। ଯଦି ସର୍ଭିସ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ହୁଏତ କାହାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯାଇପାରେ। ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜଣେ ଅଲଗା ରହିପାରନ୍ତି। ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ମାସରେ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆସିପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ରିଲେସନ୍ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ସେହିପରି ଅବିବାହିତମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବି, ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମରେ ଥିବାରୁ ଧନୁରାଶିରେ ବିବାହ ଯୋଗ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଧନୁରାଶିର ଝିଅମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଯିବ ଏଇ ମେ 15 ମଧ୍ୟରେ। ଏପ୍ରିଲରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇ ମେରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଯିବ। ଫ୍ୟାମିଲି ଥ୍ରୁରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଚାନ୍ସ ବଢ଼ିଯିବ। ରବି ବୁଧ ପଞ୍ଚମରେ ଥିବାରୁ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମେ 15 ପରେ ମଧ୍ୟ ରବି ବୁଧ ଷଷ୍ଠରେ ରହିଲେ ବି ଭଲରେ ହେଉ କି ମନ୍ଦରେ ହେଉ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ମାସରେ ମ୍ୟାରେଡ୍ କପଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ରହିବ ଯେ ଇଗୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ପାର୍ଟନରଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଏବଂ ଡାଉଟକୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କ୍ଲିଅର ରଖନ୍ତୁ। ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିବ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜବ୍ ଅର୍ ପ୍ରଫେସନ୍ ବିଷୟରେ। ଦଶମ ଭାବ କର୍ମର ଭାବ। ଦଶମାଧିପତି ବୁଧ ରବିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଫିଲ୍ଡ, ଆଇଡ଼ିଆ, ପ୍ଲାନିଂ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ରହିଛି। ଜବ୍ରେ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳିପାରେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏବଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନରେ ସକ୍ସେସ୍ ଚାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କିମ୍ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜବ୍ରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ବସ୍ଙ୍କ ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ଉପର ମହଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ମେ 15 ପରେ ରବି ବୁଧ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ହେଉଛି ଜବ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ର ଭାବ, ଶତ୍ରୁର ଭାବ, ଡେଲି ୱାର୍କର ଭାବ। ଫଳରେ ୱାର୍କଲୋଡ଼ ବଢ଼ିବ। ଅଫିସ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିପାରେ, କମ୍ପିଟିସନ୍ ବଢ଼ିପାରେ। କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫରର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମେ 15 ପରେ। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ରବି ବୁଧ ରହିବେ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଆପଣ ଜିତିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲେ ସକ୍ସେସ୍ର ଚାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଲିଗାଲ ଫିଲ୍ଡ, ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର, ମେଡ଼ିକାଲ, ଆଇଟିରେ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ମିଳିପାରେ। ଅଫିସ୍ ପଲିଟିକ୍ସରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିଲେ ଡେଫିନେଟଲି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଳିବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟପତି, ଚତୁର୍ଥରେ ରହି ଦଶମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟରରେ ଡିଲେ, ଲେଟ୍ରେ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ବଟ୍ ଡିଲେ ହେବ। ଯେଉଁ କାମ ଥରକରେ ହେବା କଥା ସେଇ କାମ 5 ଥରରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ହେବ। ଇନକମ୍ ଆସିବ। ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବଢ଼ିବ। ସ୍ଲୋ ଗ୍ରୋଥ୍ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଫ୍ୟାମିଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଚତୁର୍ଥରେ ଯେହେତୁ ଶନି ରହୁଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିବ, ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ୱାର୍କ ଲାଇଫ୍ ବାଲାନ୍ସ ଅଳ୍ପ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୋଇପାରେ। ଘର, ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଏହି ସମୟରେ ଆସିପାରେ। ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦଶମକୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି। ଜବ୍ରେ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିବ। ବସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପସିବଲ୍। ମେ 15 ପରେ ଯେତେବେଳେ ରବି ବୁଧ ଷଷ୍ଠରେ ରହୁଛନ୍ତି ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ରହିବ। ତାପରେ ଶନିଙ୍କର ତ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଦଶମକୁ ଅଲରେଡ଼ି ରହୁଛି। ହେଭି ୱାର୍କଲୋଡ଼ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବି ରହିବ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିବ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହେଉ ଦୁଇଟିରେ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଆସିବ। ଏହି ମାସରେ ବୁଧ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛନ୍ତି ଲଜିକାଲ ସ୍କିଲ୍, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରେସର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଇଟି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଫିଲ୍ଡରେ ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଧିକ ରହିବ, ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଏହି ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପର ଅଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ସହିତ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ଶନି। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସ ଭାବର ଅଧିପତି। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ହେଉଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଭାବ।
ସେଠାରେ ରବି ବୁଧ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସରେ ଫ୍ରେସର ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିଲେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଷଷ୍ଠ ଭାବ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଭାବ ହୋଇଥିବାରୁ ଏସ୍ଏସ୍ସି, ରେଲୱେ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଟ୍ରାଏ କରିଲେ ଜବ୍ ପାଇବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍, ଏଜୁକେସନ୍, ମେଡ଼ିକାଲ, ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେନିଫିଟେଡ଼୍ ରହିବେ। ନର୍ସିଂ, ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେସର ମାନେ ତେବେ ଜବ୍ ମିଳିଯିବ। ରବି ବୁଧଙ୍କର କମ୍ବିନେସନ୍ ଏହି ମାସ ସାରା ରହିବ। ସେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କେଟିଂରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରିବେ ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି କହିବି ଏହି ମାସରେ ଜବ୍ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଡ ହେଉଛି ଆଇଟି ଡିଜିଟାଲ ଫିଲ୍ଡ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଫାଇନାନ୍ସ, ସେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଜବ୍। ଶନି ଦଶମ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରଖିଲେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କ୍ୟାରିୟର ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ସର୍ଟକଟ୍କୁ ଛାଡ଼ି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ। ସପ୍ତମ ଭାବ ବିଜନେସ୍ର ଭାବ। ସପ୍ତମାଧିପତି ବୁଧ ରବି ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ, ପ୍ଲାନିଂ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବଢ଼ିବ। ମାର୍କେଟିଂ, ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଇଗୋ କ୍ଲାସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ସ୍ପେକୁଲେଟିଭ୍ ବିଜନେସ୍ ଯେମିତିକି ଆମର ଟ୍ରେଡ଼ିଂ, ସେୟାର ଟାଇପ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ହେବା ଦରକାର। ମେ 15 ପରେ ବୁଧ ରହିବେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିବେ। ବିଜନେସ୍ରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବଢ଼ିଯିବ। କମ୍ପିଟେଟର ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବେ। ଲିଗାଲ ଇସ୍ୟୁ, ଲୋନ୍, ଡେପ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଟେନସନ୍ ଆସିପାରେ। ଡେଲି ୱାର୍କ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିବାରୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିନେବେ। କ୍ରିଟିକାଲ ଏତେ ହେବନି। ବିଜନେସ୍ରେ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଏବଂ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ବିଶ୍ୱାସୀ ତଥା ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ସହିତ ଟାଇଅପ୍ ହୋଇପାରେ। ବିଜନେସ୍ରେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଗ୍ରୋଥ୍ ପସିବୁଲ୍ ହେବ। ଏହି ମାସରେ ଯଦି କହିବି ବିଜନେସ୍ରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ମିଳିବ। ମନ୍ଥ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ରହିବ, ନ୍ୟୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିପାରେ। ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିପାରେ ଏବଂ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ବିଜନେସ୍ରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ଏହି ମାସରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ବିଜନେସ୍, ମାର୍କେଟିଂ, ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍କ, ଏଜୁକେସନ୍, ସର୍ଭିସ୍ ବେସ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ଭଲ ଚାଲିବ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ? ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓଂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୌଂ ସ ଗୁରବେ ନମଃ। ଦୈନିକ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଉପଯୋଗ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ବୁଧଙ୍କର ଶୁଭତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁର୍ବାକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ସବୁଜ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମୁଗ ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଧନୁରାଶି ପାଇଁ 2026 ମସିହା ମେ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆସିବି ନୂଆ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।